Khulungka ang Sunita Morashik nurukso tono lam shugo sinita bushok zorani Kokborok koktumawo. Pulano fadi na layano tini ni koktuma bokragrok. Roman script ni shan mungo fashlo DSF ni shaklai mungo Tripura hastir ganangoi klaizaka bon na kitinge musha berem ni party mushitra kare fano zungzalok laina ni nangkha kusung madamik ni fashlo tongmani exam ronai rungsrungnai ro. Roman script ni shan mungo fashlo champok nogoni sondro sadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kasulaika DSF lama kasunai rokbai bakshake Khorang Tripura ADC ni CEM Purnachandra Zomatia EM Komal Koloi MBC Ganesh Tripura MBC Uma Shankar De MBC Sadagar Koloi no khoboi kubun ozamarok Dofani manthai no kare alliance kotor angai mainya Jobani bathai thaya hane joba khlaimani yakari runani kogya Fashla tiasha ni lahar kashu mongo thangai Bokuma thumnai rokni shungmongo Abhai hane no khirok mongrekha Tripura mathani Suprema Maharaja Pradit Kishore Tripura UPI ni bising 3,80,000 ang transfer khlai na harmani koksho samungo Priodo step mongo khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mu 79 tila kalibare amsayo party mu no dei chai to winai to mongo onkhor jakta bu new capital complex thana ni police Lama ka saro khor musangai fashara lembo sara amse roman script ni shanmongo Khorang Tripura DSF manjaka amse ni EM Ronald Tripura Tripura Mothani district president Chitoranjan Tripura de YTF ni block president Prashanto Tripura akosong Fashla Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary shal neregai kaisa sakmu sungoi thirimani kanak khaizakha Rajakor agulini press club manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Roman script ni shanmongo belfang amse khwaito Agartala lahar kashoka DSF Ashura lama kasonai rokbai baksake Khorang Tripura EM Shell Debor manok khoboi te kubuna dokrok Tabo koktoma shukroboi Roman script ni shanmongo fashlo DSF ni shaklai mongo Tripura hastir ganangoi klaizaka bon na kitinge musha berem ni party mushitra kare fano zungzalok laina ni nangkha kusung madamik ni fashlo tongmani exam ronai rungsrungnai rok Kokborok ni script shai naharna ni bagai hasra hapang ni chaitok mumbai tabuk shakjora snamjaka kaitham kaibri commission fiaba tabuk shakjora mainya ko abni kaham bumul Aboni bagai dal bidal jongjar ni makhang nungna nangkha Tripura hasni rungsrungnai rok Haibaro Bhasha Commission ni bakhakte naharjakle akaisha nangmani shaktharmung Aboni bagai waire bai jobabo ongphona ni nangkha hasni dal bidal rungsrungnai rok ni motha Roman script ni shanmongo shakango no khlaijaka kabangma strike deputation de memorandum ya farmong fiaba kore aboni mungsha manmari aba haikino laithana kisasok shal shakango CBSE board ni amjok pungor Roman script bai question paper snamjakmani bagai kabangma rungsrungnai rok ni amjok mung hanya ongmani nukjakha
aboni bagai Kokborok exam harjangmani sani shimelo darbedal rungnogo thangai khadamani phonoka TSF ni adongrok paithago party mengo ti potor chabawa ongkhonani wansomong harmani irung surong motha TSF Dakti Kokborok subject question paper na Roman script by Switzerland Shanmongo Farsalo Haste Strike Shaklaika Tripura Students Federation Farsale Bondo Kitingle Mushaber me Party Mushitra Kurifano Poton Zuzalo Plina Naka Tanglai Shuk Klein Tongo Shong Lukorok Abahaikan Manpo Tanglai Shuk Klay Mining Bagay Zuzalo Kleina Naka Kusumata make exam Brunei Strangmero Ashla Hasten Dalbidal Amseo Lahar Ashu Sangmani Haike Razakor Agulini Saket House Pespango Namawa asawi khadumani funuk laika TSF te talbidal rungnok ni ringsrungnai dok Roman script ni shanmongo TSF by Bakshak Khorang Tripura TISF Tripura Motha IPFT ringsrungnai rokno police lamani kusawit langani chaitok fano Fiaba paithago buspango shukang ragli at nine mothang vedini adungrok Hasra habang ni bukhagli TSF ni o shanmunglo oshuwi ni harsai gershak Striker shawi the harsak lakhani tapnong murukha TSF ni o sangmarok Sing Simano Tripura Hawa Chini Khorang Tripura script by introduced to Nabaga 1960 Simino Joba Clay Element in TSF. Sing Simano Tripura Hawa Chini Khorang Mutana and Roman script Kaisha suitable script. Abaga in TSF or Roman script Joban Yaf Malaka. Sing Tripura Sarkanom Kaisha message Namusum Chini appeal to my Omo Kaisha Chikonsa issue. Jenoro jebe politics klai joka Tripura Sarangni innocent bai bor jebe politics klai joka ma belai jeng selm yafaru jeng saimano thangnai 17 tariko chini CBSE class 10 ni exam ajago chini student ro question paper bengali script phaitini bor om hai question paper nugi bor belai wana jaka kiri jaka om hai situation chini student face khlai ka bor musumane bor roman script question paper phaito roman script bor siman seba sarkar borongni career no borongni life no bor future no bor CBSE board government tai CBSE bor omo politics ni dong bor so omo hai situation omo hai incident omo jeng selm yafaru tam hingai sarkar sabun bagai sarkar Tripura hani ba ni state ni development ni bagai for the people so jeng Tripura hani lubrok chini bo thui hor gana jeng te busuk bor soi tong chini abagai jeng TSF rok jeng badongka jeng omo hai strike no decision nani jeng abagai jeng Tripura hawa ni different strike jeng call maklai Chin strike indefinite strike जैसे कौन तो सरकार चंग बाय negotiate फेगला जैसे कौन सरकार चिन demand माने गला चिन हाँ जरूर चिन strike चंग continue खाई ini logistik apa kan jatuh चिन लोगी वो और जगह चिन चंग support करना बगे TSF ने leader support किया चिन बोनो welcome जानो को जाए चिन हम वो message नाम चंग Tripura खाने लोग करोना ते कुपनी NGOs political party जे चंग support करना मुझे नर वो फाइव मानो तम हिमालय और demand चिन TSF में demand हम Tripura खाने Tripura सारों ने काम ने बगे और demand so jadi kuman skim maka angka jeng jotono neng angni ni basani bah jotono or dimano borok facility manai abaga jeng or jotono ni ani hinawoi bini diman hinawoi jeng jotono thansa khlai or dimano jeng solution phajin thalai siwano tam te busuk tongsinai te busuk solutionai chini bo sabakti hor kana jeng tabo permanent solution phajin no jeng thansa khlai choba khlai thanglai siwano na common message nam lahar ka sumung chini national highway ngi tongo joto jagan picketing asja jeng agot town committee rok jeng Roman script amoni bagai Tripura sarang srungnai rokni bagai nangkokmani abono te hasta habang te hagotor habang ni muchung mungni puri hane bokshu samudi shaka te asime hasta osama James Step Burma press media friends no Naidi being a general secretary the state in charge the ISF ni ngai the YTF general secretary ngai nai tini sungobo no message nani musungo YTF tai ISF tai TSF jotono sungmili lai je TSF ringmani indefinite strike abono support khaide ni bagi sungtino ora faiza sung saimono government of Tripura the government of India Hanai couple of decades ni simi sani tongmani o sini demand no asik serious riyangi tongo nazar andas khai tongo aboni bagai tini students of the future by thungjagui tongo haisi
गोबां बरफ फेलिङै दङ रेसपन्सिबिलिटी अफ गभर्नमेन्टनि जे दाक्ति अब हाय इश्यू सबखौ रिजल्व खायनायनि दिनै अ जे इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्राइक मानि अब कुनु पार्टिकुलार अर्गेनाइजेशन या आं सानो मुसुंमाखाय it is the conglomerations and collaborations of different organizations जों स्टेन्ड खायमानिखाय और कुनु जाति या कुनु धर्म या कुनु निनि रिलिजन्स या हायसे जों तिनि और फायमानि सिनि हानि बागै दब हानि बागै जे स्क्रिप्ट न तुइ जों तिनि सानै दङ आ स्क्रिप्ट न सुनो रनानि इंथु नायदि आं तिनि कानि दंमानि अ कामसले अबा आनि विस आं सुमना मुसुमा बागै आं सुमै दङ आं तिनि कक साइ दंमानि अबा आनि फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन्स आं सावि दंमानो हायसे आं तिनि कानि दंमानि वाच अबा आनि विस ताङै सिनि कक न अंकाय जों सानानि बागै सिनि विस न सेकजाक स्क्रिप्ट न सैनानि बागै एन ताबु बर बांला बाय स्क्रिप्ट सै दङ सावि दङ बांला बाय सिनि कक बरकनि जे रियल प्रोनाउन्सिएशन एबा उच्चारण आबो खलायसि मानिया जे जागाव रोमान स्क्रिप्ट बाय जों खलायमा मानि हाय वातै ओं खलायजाक मानि हर आबाय गोबां ना वार्ड्स दङ ते को vocabulary strong जे वार्ड्स न नाकि ओइन भाषा बाय ओइन वार्ड्स बाय ओइन स्क्रिप्ट बाय आबोनो एक्सप्रेस खायसि माया जों अबोनो सानो जे रोमान स्क्रिप्ट न एडप्ट खायनानि बागै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट दाकि वान सुथाय खलायो हायकाय इन्डिपेन्डेन्ट जे स्ट्राइक दिनि स्टार्ट खायमानि अब ताइबो तुम फ्लानाय हरसिक सानाय परे दिनो तामुंनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया रेसपन्सिबल इंना जुदि कुनो अनरेस्ट खांके स्टेट कुनो जागाव हरसिक खांके आबो गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा दायिंनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दायिंनाय आं आबो साव बिहारनि बरक पान्जाबनि बरक राजस्थाननि बरक तामिलनाडुनि बरक आन्ध्र प्रदेशनि बरक तेलेंगानानि बरक महाराष्ट्रनि बरक हिमाचलनि बरक जत बरक रकन बरकनि जे विज जे बरक एडप्ट खायने मुसुमानि स्क्रिप्ट सैमानु किन्तु विदिन इंडिया वो तंगै सिनि सेम कान्ट्री वो तंगै सिनि हिंका राइट सेक्जागै दङो जों साइमानिया जोंनो इम्पोज खाय दङ आरो जों सामा हाय सिनि विज जोंना नांनाय हायसि जे भाषा न जों सैनानि बागै स्क्रिप्ट जे जों चुज खायने मुसुङो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर विल सो गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर हायसि प्रधानमंत्री साइ दङ सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ सबका विकास बाहायके इंग मानाय जुदि तिप्रासारक बरंनि स्क्रिप्ट जे सैना मुसुंमा से सैमाया हंके सबका साथ सबका विश्वास बाहाय इंग मानाय जुदि सिनि तिप्रासारक निजिनि मुसुंथि से स्क्रिप्ट न चुज खायमानिया प्रधानमंत्री न आंबो सानानि मुसुङो नरकनि मीडियानि बिसिंथि सबका साथ सबका विकास होनमा हायनो सबका साथ सबका लैंग्वेज बो साना नांनाय सबका साथ सबका स्क्रिप्ट बो साना नांनाय हायसि जुदि बिनि आ मंत्र न फुलफिल नंनानि थांकांके सिटीजन्स अफ इंडिया रक बनि राइट्स दंना नांनाय लैंग्वेज न चुज खायनानि स्क्रिप्ट न चुज खायनानि हिस्ट्री न प्रिजर्व खायनानि अदरवाइज इट स्टैंड्स मीनिंगलेस हायसि yang dekhaksok phaising farshani shimilo chengmani bidan shobani budget अधिवेशन aboni dade lama wakasanan nangkha MLA te montri rokni konboi malkhong aba ekino circuit house buskango kashuai narok sakha montri susanto chaudhary ni konboi aboni bagai paithago kifule thangai kubon lamate bidan shobao thangani nangkha montri susanto chaudhary Raza Khoragul nisimi sholzani koktum Chini Khorang Roman script ni shanmongo fashlo chompok nogorni chondro sadopara amsayo Assam Agartala lahar kotor kasolaikha TSF lama kasonai rokbai baksake Khorang Tisaka ADC ni CEM Purno Chandra Jomatia EM Komal Koloi MDC Ganesh Deborma MDC Uma Shankar De MDC Sadagar Koloi no khoboi kubun uzamarok
Roman script ni shanmongo fashala Tripura hastra ganangai khazak kurizona ni bagai strike khaika Tripura Students Federation Tripura samsani lamao ongkhorya khongsamal khong alapsa hati haba tangnok te lungnok TSM ni bonang kiting tabuk saksara mungsabel ni party ni shitra ongan pokma kare yaba kotor jungzalok laina ni nangka thanglai suk khlaini tong kosong lukorok abai ke rumar kong thanglai suk khlai maina ni bagai jungzalok laina ni nangka kosong madam ni exam runai lungsrungnai rok amjok munga asungnai lungsrungnai rokno exam center shogar nani bagai hasra hapang eba nai mathang bere bet faisingte khaijakli amim sasobajo TSM ni bono khafur jagai borokno full support khlaika Tripura mungtha te IPFT hasini kereng amsayo dalbidal rungsrung matani kadang dok chak tharmung bai aisa kabar pasomung Abahai pasal sampok nagoni sungguh satu para amsayo asam agartala lahar kotor kasulai ka TSM rungsrungnai rok lama kasaro horin musugi karungani funglai ka TSFT dalbidal rungnak ni rungsrungnai rok Sadong te wati na mesene rungsrungnai rok man thayo shubite mulai beli Tambak Manikop Shaka TSM ni Vice President John Dev Burma Hatai kotor National Highway no joton senium saibano Tripura House Chini Khorang jeta naikan Chini rights article no 39 jeta Roman script ini sering layo abono 39 textbook question paper print khaje ya Roman script abon ini andolon kai tabuk to wati robo kisa phai tongo wati bai norong ni jao achuk mani kuno kebeng mung phai kangke bomahai ya karai rok nai na bomahai wancho sung wati kuno phai tung khatung kopra punong tung sung sinan lono ya karia wati na mosung mesenir nai khatung kuno mesenir nai karon sung sini gopani kubui eta rights abontina sung fight kayo ani bagai wati satung kutung jes punong tung abo sini androno muthai mangla Inte tini bo malkhung rok no lai rejak nai amro decision na jak to nadi sung malkhung lai nai bolte ambulance or emergency case ambulance fire service milk van to the hospital oni amti rono sung lai nai tawi no onyo malkhung lai rejak la movement totally stop ang to pulati prasa এরপরে সাংগম দিছে কারণ অবংহা মেইন ডিমান্ড কে 30% ডিমান্ড অর যে সাপাতে কোন খাই দি অর কসা কুপুর দে চং বাসি জাগনা নি কগিয়া একমাত্র যে TSF নি বিসিংতে অর স্ট্রাইক দাগু জাকা হে বাবু ছাবনি বাগে দাগু জাকা বচ পুলিশ সিনা নামাই আবনি বাগে চং অর আং MDC বরন বা Tripura ni পরে সাং MDC উলসে আং MDC আং Tripura ni বাগে जे आंदोलन खाई ना उन्हें अवसर पुलिस सकते तंगे आनी Tripura ने जेटा आनी प्रॉब्लम तो मने आनी Tripura जेटा डिप्राइविंग तो मने अब ना तंगे बाकी सज्ज खाई तो मने MDC थे ना हम पगी थे ना उनको क्या जरा EM CM मिनिस्टर MLA उन तो नहीं बरोबर पगनान के ताम नहीं है संजो तो ना जरा संग जे आंदोलन खाई संग और Tripura ने बाकी Tripura मान थे ना आधा खाई मने अब ने चीनी मेन हर अब बाकी संग तीना जे TSF যতদিন আন্দোলন খাইছাক কন্টিনিউ বড় বিভাগসা আন্দোলন খাই जों बरनो सापर्ट खाइतांनाय अलरेडी जों साइमान का तामो अर सुरु जों सिमिया अलरेडी त्रिपुरा मथानि बिसिंतै महाराज निजिनो हमनो 100 नो फुल सापर्ट खाइने साजार खाइ जों साबनो नासिगि अर राजनीति महाराज नासिगि राजनीति खाइदो महाराज दफान बागै सामुं खाइदो महाराज दफान बागै सामुं खाइदो महाराज नि कक नि मथानि जों अर तिनि आं एमडीसी नि फाया एस ए त्रिपुरा सांगै आं तिनारो रोड ब्लक लाइट खाइनानि TSF रंगना हाइकान स्टूडेंट रंगना लगिरान बगे आं फायो आं एस खरच गार्जियन आं जे गार्जियन आनि स्राय आनि बुसाबतै सुबा सगा परथिने जुदि अमहाय निं दंगाय बरक जुदि एग्जाम रथिने ककबरक सब्जेक्ट न जुदि ककबरक क्वेश्चन पेपर खाइजा कि हांगाय ब बांग्ला बाय जुदि खाइजा ब बांग्ला से परिमिया हांगा ब बाहायका जागाव बिने आन्सर खाइनेबा अबन बगेने जों TSF जेते खाइमाने अब राइट डिप्रेशन गुबै अबन बगे अर जों दरनागे जों अर जे TSF र खाइ दंजाक बंगनि लगे जों साय नंयावै दरनागे जों कन्टिन्यू आन्दोलन खाइबा जों दिया थांनाय रगत अमायकेन स्ट्राइक खाइमाने यागुलो
haste hapang go sina kharo hunai tai waisa bacha bachai thangpi mani nogo inge abo to norok to jotono saimano TSR oboni bagai busuk jora andolon khai tongkha ta obo mane belai ki kolok andolon obo tabuk ni simi khlo onek long time ni jawa andolon khai tongmone o long time ni andolon TSR thangai मुख्यमंत्री राज्य मालायखा अब तो जोंनो साइमन दखले और सुदो जोंनो थकाय माने TSR रनो थकाय माने तिप्रासार रनो थकाय माने सुरु TSR रनो थकाय मिया तिप्रासार मेन थकाय माने अबन बाय कग रुव हने सिमें तका अबन बागने जों अबन अब हाया जों ताबक नाय माने जों ताबक जागा थाङै नाया TSR जे अर तंसाक बरनो फाय अर कक साइ अबनि सले जों तामंनाय बरनो साबाय जाबन जों अजागने बुथुलि बरबा साबर खायनि बागै जोंनो सादो पारा आमसे थांनि सबैखा एडिसनि CEM पूर्णचंद्र सोनादिया नियम कंगल कलाई MBC कनेस्टे परमा MBC असंकलते MBC सदागर कलिनो खबर पुनि फसंमारो Lagi hambai joto media friend songno kini oro hathai kotorot TSR bai kobokjak roman script examination board chalok khaini ni bagoi je indefinite strike payment sini party full support tongo kan bangoni jong oro jaga hai sok khaijak tongo tongo MBC songbo tebor ma sodagar MBC godel tebor ma sei sini XDM tongo और जगह ते बिजनी चेयरमैन छौ खाइनाय बिजनी नियम tongo जों जतन और सपोर्ट दानि के जों जतन साइमानो रोमान स्क्रिप्ट सिनि बागै एप्लाइ खानांगौ स्पेशली सिनि स्टुडेन्ट रनि बागै जों सिनि कगनो काहाम के सुइछौवानि pronunciation नो काहाम के मिलि रनाय के रोमान स्क्रिप्ट नि जतन सै काहाम आइकन आनि बागै long time सिनि डिमान्ड tongo roman script by chini por nai no por roni bagai last time be hai no ma hai examination of the movement phale khas chini TSR block student ni organization ro aprobu government of the price they be CBSE ni board joto no goseka je roman script by be optional klai ro nai hne kintu taklai ni examination ro nokjaka sudu bangla script by chini no question paper no khaka gamo sini tiprasani bangai injustice khaika ani bangai government of Tripura they state ni je board tongnai ro boro omo wansoni na nango je sini kok omo sini omo no dinai khai chok lak tani ke chung sini gana geni ni ha no kha je Bangladesh creating mani se basa andolon no tayuchi basa andolon cheyuchi tini पूर्व पाकिस्तान तंगमानी तब बांग्लादेश में थांग इनके कायसा कम्युनिटी नि कायसा कगनो अमा हाइके दिनाय खाइमानी अमा हाइके इनजस्टिस खाइमानी चिनि द फानो सकलुइ तंगमानी क्लाइ हासि फानिबाङै TSR ब्रग जे तिनि खाइमानी न जों फुल सपोर्ट दङो अमा तिनि बरक इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्राइक खाइमानी न गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा जदि बरकनि सानमो sini sanmo no jadi bosewai naya solution kari nani bagai excellence soy angke sini TSR bok tongo indefinite jehato call khaijak government of Tripura ni je adhikarik tongnai ro omno cinta bauna khaitheng je sini tiprasani omo theibai korungjak sini kok omono bosewai nanani nango karon borok sebaba je sini basano decide khainai जों तमामबाय सुइना ओमो चिनि तिप्रासा सि थि खाइथाय फेबा ओमनो ति पॉलिटिकल खाइतंखा पॉलिटिक्स खाइतंखा जे बासानो तैयै जे चिनि तिप्रासा ने अधिकार न रया मुइ तमनि ओमो ब्लेकि साया अन्यानो स्टेट ओगु जोंनो जतो जानजा कक बाय जानजा आइकल मुसुकमानि बाय सुइलायबो ओंके और जागा बहायनो गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा डिसाइड खाइथों जे चिनि उपरो याकाइरोनि नाम जों ककबरक न बमाहाय ब स्क्रिप्ट बायसुने अमचिनि ऊपर याकाइरोनि नाम फेबो बरक ताबो फानो बुसिनानि नायाख हानिबाङै गवर्नमेंट अफ त्रिपुरानि थानि जे अम प्रोटेस्ट चलेमानि एजिटेशन चलेमानि चिनि त्रिपुरा मथा पार्टी चिनि TSR फुल सपोर्ट दङो चिनि दफानि हामफानि बाङै हामबाय Talbidal political party te talbidal registrong thani support tongmani bagai farshalni all strike no successful khai funoka TSR fiabati prashar of soba singmani phe
hana kha poli lu le chengo hai fa no pai tha go pya muk sak theno yakari thango thung no kha abani bage hasra habang ba phapik srai srai ko shimu mai ne shak sobai yakada bangan bage tension no ko na ro kha hasin so to shine no nai ro ai ka to ban to li dai ye sa do le ni hot de lai ye sa ni hot de lai habai ko to shimi probini kok thum chini khorang Dofani man thaino kare alliance kotor angai manya jobani bathai thaya hane joba khlaimani yakari runani kogya fashla tiyashani lahar ka shomongo thangai koktuma thumnai rokni sungmongo abai hane no firok mangrakha te pramothani suprema maharaja pradit kishore deborma Greater Tripura Leni Shanmong Tishawe Hasini Suto Tripura Sharokno Thansa Climate Tripura Mothani Suprema Maharaja Pradip Kishore Deborma Elisha Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manani Bagai Paithago BJP Bai Thansa Ke Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manya Fano Tripura Se according Pishing the Hasini Tripura Sharokni Development Climate Shumai Razakmani Abani Bagai Taluk Zora Khawi Razakmani Yaba Bisisa Lai Thamani Yagolobo Implement only at Tripura Se according Kaisas Shumai IPF the Haikino BJP by Tokai Zakati Pramotade, Maharaja Pradip Kishore Deborma, BJP by Habango Tomani Yagolo Fano, Tipralet, Tipralet, Mananito, Trise Tongradi, the Prasa Accord about Kokborok Hamsan Cushion Paper no Fano, the man script by Shuri Manlia, the Pramotade, IPFT, Pusubanda Plesnobo, private company, Hanif Halisahani, Pati Manlia, Maharaja Pradip Kishore Deborma, Edesini Yapawa, more power to Manlia, IPFT. Fiaba Jobani Bathai Thaya Hane, Jabak Climani Yakari Runani Kogya, Dofani Mantaino Kari Alliance Kotor Ongimania, Assembly Motani ML Rock, Khorang Tishanate, Lama Wadung Stringnai Rock, Partiality Assembly, Laharka Shomongo Tangai, Kokma Tumnai Rock Ni Shumongo, Abai Hino Firuk Muraka, the Pramotani Suprema Maharaja Pradip Kishore Deborma, Kokma Tumnai Rock Ni Shumongo, the Pramotani Suprema Maharaja Pradip Kishore Deborma, Ebushaka, negotiate Kai Kosopanda Place Nepotla, 258 crore to Boy Faika, Table to Boy Finai. Fileriana Blake 32% no ignore higher government Chalok Nani Hanake, Abahino Onai Hane. First of all, when it comes to language, no party, no leader can be bigger than the community's interest. As a Tiprasa, we all want Tiprasas to write in a language which they are comfortable in. And no language can be forced upon us, be it Bangla, be it Devanagari, or be it any other language. The genuine demands of the student is to appear, to read, to write exams in a language which they are comfortable in. I have been saying this for a long time, and today even the media can see. आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ में कोई पार्टी नहीं है, कोई सिर्फ जाति का इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं. So I completely support the demand of the students. ये genuine demand है और असेंबली में हमारे MLAs बात करेंगे और रास्ते में हमारे लोग बात करेंगे. लेकिन when it comes to the interest of the community, no alliance is more important than the interest of the people. Our alliance first has to be with the community and the people, then with any political party. सर এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আন্দোলন করা হচ্ছে কিন্তু তবু তাদের কোনো ফল পাচ্ছে না नहीं तो क्या आंदोलन तो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी 200 साल चला था आंदोलन का हल नहीं हुआ तो आंदोलन छोड़ दे आंदोलन ऐसा नहीं चलता है आंदोलन आदमी के सेंटिमेंट से चलता है और सेंटिमेंट हर्ट हुआ है अच्छा बच्चे लोगों का भविष्य खराब होगा कल एग्जाम पेपर खाली देंगे तब इनको कहाँ नौकरी मिलेगा और अगर बच्चा फेल होता है आज और तब उनको नौकरी नहीं मिलता वो कुछ गलत रास्ते में चला जाता है तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है हम लोग तो बच्चे को फेल स्कूल से करना क्योंकि वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है क्यों क्या प्रॉब्लम था ट्रांसलेशन में अच्छा ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है आई वांट परमानेंट सोल्यूशन और परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता अलायंस में हो या ना हो मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ और ये जेन्युइन सेंटिमेंट है और जहाँ में मुझे लगेगा अन्याय है मैं सबके साथ यहाँ में CPM के लोग भी आएंगे मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा यहाँ में कांग्रेस क्योंकि सब टिप्रासा है फर्स्ट
एंड माई इंटरेस्ट इज तिपरासा फर्स्ट. मोदी जी बोलते ना इंडिया फर्स्ट, माई लाइन इज तिपरासा फर्स्ट. স্যার যেহেতু আপনারা সরকারের সাথে শরিক দল, আপনি কি সরকারের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন? কালকে বলেছে, আজকে অ্যাসেম্বলিতে বলবো. স্যার তার আগেও তো আপনাদের বিধায়কগণ অ্যাসেম্বলিতে ছিল, হ্যাঁ, তখন তারা এই শব্দটা তুলেনি কেন? আজকে তো ফার্স্ট সেশন আছে, তো তার আগে তো সেশনে ছিল ওরা, कहाँ नहीं. এবং এই আন্দোলনটা এর এই বিধানসভা वो टाइम भी बोला था, आज भी बोलेंगे. आज रंजीत वर्मा बात करेगा, बात करेंगे. कल रात भी मैंने बात किया, बात करेंगे. क्योंकि जब तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीएम भी था, क्यों नहीं किया सीपीएम ने? उसके पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज बीजेपी नहीं कर रहा है. तो क्या तीनों नेशनल पार्टीज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तिपरासा? आप क्यों नहीं पूछते हैं? सिर्फ एक पॉइंट में सबका अग्रीमेंट है, जब तिपरासा का इंटरेस्ट आता है. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तब आप लोग हमको बोलेंगे कि संप्रदाय के कम्युनल है. लैंड राइट्स हो, नेशनल पार्टी, तीनों का एक ही स्टांस है. पॉलिटिकल राइट्स हो, तिपरा लैंड हो, सबका एक ही स्टांस है. स्क्रिप्ट सीपीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबका एक ही स्टांस है. और मैं बोलूंगा, ये आवाज उठाऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं आप कम्युनल है. सर पुष्पवंत आप क्यों नहीं आप क्यों नहीं? पुष्पवंत पैलेस में नेगोशिएट करके इतना लेके आया हूं और लेके आऊंगा. 258 करोड़ लेके आया हूं, फ्री में नहीं दिया. आप लोग 32% को इग्नोर करके त्रिपुरा को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा. और स्टूडेंट अगर आज फेल होगा और कल अगर गलत रास्ते में चला जाता है और बंदूक उठा लेता, तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है पूरा तिपरासा लोग. बच्चे को पास तो कराओ. एक बच्चा भी फेल होता है तो उसका पूरा करियर खराब होता है. अच्छा, बच्चा से आप पूछेंगे कि आपने सीपीएम को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया या बीजेपी को वोट किया? क्लास 10 का बच्चे को आप पूछेंगे ये? आई कंप्लीटली सपोर्ट द डिमांड फॉर द स्क्रिप्ट. पहले भी किया, अभी भी करूंगा, कल भी करूंगा. मेरा अलायंस सबसे पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं. तो कल जब आप सरकार के साथ यही बात बोला है. क्या बोला उसने? बोला कि आज वो लोग रिप्लाई देंगे. रिप्लाई देने दीजिए ना ऑफिशियली. मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेट हिम रिप्लाई ऑफिशियली. तो रिप्लाई দেওয়ার আগে মানে আপনারা যে পথ অবরোধ করলেন, এটা তো মানে क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? कहीं कानून लिखा के नहीं कर सकते? नहीं, कल के तो ये डेमोक्रेटिक राइट है ना. आप नहीं चाहते कि हम डेमोक्रेटिक, हम सिर्फ कुमुलुंग में करें. না না কাল के तो আপনারা और अगर सेटिस्फाइड नहीं तो और बड़ा डेमोक्रेटिक राइट करेंगे बस. Abahai kino ashlo Circuit House Piskango Tangai, TSM ni movement no Kaforzamani Kokshaka, Congress ni MLA Shudibray Burma, Habang no Talbahana Klayutongo, the pressure on the sentiment of the Ye Kela Klayutongo, Shokang Habango Abahai kino, the pressure on the Mantai no the Ye Kela Klay Faga Hane. সমর্থন করে আসছে লেজিটিমেট ডিমান্ড সরকারের তালবাহানা চলছে মানুষের ইন্ডিজিনাস পিপলদের সেন্টিমেন্টটা সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে এভাবে তো চলতে যাওয়া যায় না এদের একটা সায়েন্টিফিক কারণও আছে প্রনাউন্সিয়েশনের ব্যাপার রয়েছে এদের একটা লেজিটিমেট ডিমান্ড এরা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দল আঞ্চলিক দলগুলো দাবি জানিয়ে আসছে সরকার আগের সরকারও দেখলাম তাদের কোনো হেলদোল নেই বর্তমান সরকারকেও দেখছি এখন আরেকটা নতুন একটা স্ক্রিপ্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট ওরা নিয়ে এসছে তো এতে তো একটা কনফিউশন আমরা পুরোপুরি এই ডিমান্ডটাকে সমর্থন করি যে ককবরক ভাষার স্ক্রিপ্ট অতি দ্রুত রোমান স্ক্রিপ্টে যেন নির্ণয় করা হয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এর আগে দুটো ভাষা কমিশন সমাচরণ ত্রিপুরা কমিশন পবিত্র সরকার কমিশন এখন অতুল দেববর্মার একটা কমিশন কোনো রিপোর্ট কোথায় আগে দুটো রিপোর্ট সুপারিশ করেছে ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে কিন্তু সরকার নতুনভাবে একটাবার ওদের দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসে এটাকে একটা কমপ্লিটলি একটা বিতর্কিত একটা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে আমরা এই ডিমান্ডটাকে ইট ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি ইট ইজ ডিমান্ড অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড উই কমপ্লিটলি সাপোর্ট দিস ডিমান্ড Tiaba Kokshilsa Mungte Firulai Kokshilsa Mungo Roman Script no Tiye Tipra Sharok ni Shanmungno Shopungi Deruno BJP Habang Abasurano Kokshanai Raza Koragul Nismi Prononi Koktum Chini Khorang UPI ni bising 3,80,000 ang transfer klai na harmani Kokshilsa Mungo Priodo step Mungo Khoroksa Thokai no arrest klai ka police Party Mung 79 tila Kalibari Amsayo Party Mung no Tiye Chaita Winetu Mungo on Khorzak Tabung New Capital Complex Thanani Police
Koktumani bisingte Shoyman Kha Nobodip Shahamong Khoroksa Kori Nukuni Borok Shamong Klai 3,80,000 rang khate we toni mani Koktuma Fiaba Laithane Kisasuk Shalsakang 3,80,000 rang transfer Klai Langsak Mani no Rege 27 February Shalmario Nobodip Shahani Nokni Borok New Capital Complex Thana Kaisha FR Klai Zakha Paithago Party Munati Chai the Winedumani Yagolo UVI ni Bishing Tike 3,80,000 rang transfer Klai rang Harmani Kokshul Samongo Fashala Amseni Prioto Step Mongoi Khoroksa Brona Arrest Klai New Capital Complex Thanani Police আমাদের কাছে একটা এফআইআর আসে যে 720 এলাকার নবদ্বীপ সাহা ওনার মোবাইল একদিন প্রিয়তোষ দেব নামে একজন লোক এবং ওই মোবাইলের মধ্যে ইউপিআই অ্যাপস ডাউনলোড করে এবং ওই ওনার যে একটা এসবিআই অ্যাকাউন্ট ছিল সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 3,80,000 টাকা সে ট্রান্সফার করে নেয় এর মধ্যে 1,40,000 টাকা সে ওই যে ব্যক্তি প্রিয়তোষ দেব নিজের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে এবং বাকি টাকাটা সে অন্যভাবে খরচ করে তো সেই ভিত্তিতে আমরা এফআইআরটা রেজিস্টার করি এবং যে মেইন আসামের প্রিয়তোষ দেব ওকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসি এবং সেও মোটামুটি কনফেস করেছে সেই টাকাগুলো সে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে ঘটনাটা হয়েছে আমরা পাড়ার ফুল হয়ে নিয়েছি আমার ভাইয়ের টাকা এটা 3,08,000 বাংতি পয়সা কত আছে তো ঘটনাটা হয়েছে হের অ্যাকাউন্ট থেকে হের মোবাইলটা একবার চাইয়া নিছে হের থেকে রাত্রেবেলা চাইয়া নিয়ে সেটা এবার মোবাইলটা দিয়া কিটা কষ্ট করে সেটা সব হ্যাক করে লিয়ে গেছে নিয়ে সেটা হ্যাঁ গুগল প্লে খুলছে কিতা খুলছে অ্যাকাউন্ট এটা লিয়ে গেছে নিয়ে সেটা প্রায় 3,08,000 টাকা লিয়ে গেছে নিয়ে সেটা শপিং করতেছে হ্যাঁ টিভির টাকা বসছে সব কিছু বসছে সব প্রমাণ আছে আমার কাছে আছে প্রমাণ তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টও বাইর করছে স্টেটমেন্ট বাইর করছে সবই আছে তো আসামি আজকে অ্যারেস্ট করছে আমি কেস দিয়েছিলাম গেছে মাসের 26 তারিখ কেস দিয়েছিলাম মানে গত মাসের 26 তারিখ তারপরে এটা বন্ধ আছে লগে এই বন্ধার নাম হয়েছে রুম্পা দেব আর বাইরের নাম হয়েছে পিউটুস দেব বাবার এমনি বাইরটা হ্যাঁ বুলু করে সাজা হ্যাঁ আর এমনি নামটা আমার স্টেটমেন্টও লেখা আছে এটা আমার নামটা মনে নাই ঠিক আসল না আপনারা স্টেটমেন্ট নিলে কইতে পারবেন আমি সরকারের কাছে আবেদন চাই যে আমার ভাইয়ের টাকাটা যেন পাই আর আমরা হেরে এরকম অক্ষম বানাইছে যে এখন যে ইয়ে করতে পারবো বলে উকিল রাখতে পারবো ইয়ে করতে পারবো এটার কোনো ক্ষমতা নাই পুরো অক্ষম বানাই দিচ্ছে আমার সারা ভাইয়ের সারা জীবনের কামাই এটার ভিতরে হ্যাঁ 8টা রসিংগড় থেকে বাইতে হয়েছে 8টা রাধানগর থেকে বাইতে গেছে এই গাড়ি ভাড়া বাঁচাই সার দোকান করে 1 টাকা 2 টাকা করে লাগে 3,08,000 টাকা জমছে 25 তারিখ 40,000 টাকা জমা দিতে গেছে এই অবস্থা 1 বছর লাগাইয়া এরকম গুগল প্লে খুললা হয় এরকমভাবে ইউজ করতেছে আর বাড়ির ভিতরে ইউজ করতেছে আর বইনে ইউজ করতেছে সব মানে এটা কত বছর ধরে করতেছে 1 বছর ধরে আমরা যে অ্যাকাউন্টে হেফালাইতাম যাই না সবসময় আমরা এটা তদন্ত করছি আমরা ভাই সব অশিক্ষিত কেউ শিক্ষিত না আমরা বুঝতে পারছি না এটা আচ্ছা হ্যাঁ যে এটা করতেছে পুলিশের ভূমিকা ভালোই নি পাইছে পুলিশের দোষ আমরা তাই না খুব চেষ্টা করছে আমরা টাকাটা দিলাম মিছিলের ভিতরে তারা প্রথম শিকার হয়েছে 2.5 লাখ টাকা দিব তারপর আমরা মানছি আজকে যদি আমার বাইরে করতো কিতা করতাম আমার পাড়ারগুলো হ্যাঁ 790 লেলুন করে বাড়ি পাড়ারগুলো দিকে তারপরে আমরা কইছি 2.5 লাখ টাকা 2.5 লাখ টাকা দিব এই দুই আমরা মেনে নিচ্ছি ওখানে আবার কি গুটমিট করে সেটা 1 টাকা দিয়ে থাকতো না তো ওখানে আমরা কেস করছি কেস ফাইল করছে আসামি অ্যারেস্ট করছে ওখানে বইন বাহির হয়েছে রুম্পা দেব বাহির হয়েছে রুম্পা দেবের আমি পুলিশের কমো অতি 17 জন অ্যারেস্ট করে তারা ওই সব মূলের ভুল হয়েছে তারা ভাই বোন 2 জন সেও একটু কম পড়াশোনা কিন্তু বইন্ডা আসো লক্ষণেরভাবে বোঝা গেছে তারা যদি অ্যারেস্ট করে আরও মানুষ বাঁচবো এরকম ব্যাংক হ্যাকার থেকে হ্যাকার করে সকল টাকা লইয়া গেছে এরকম তো আরও ফারার ভিতরে করতে পারে আর আমি আজকে করে দিচ্ছি আমি আইনে আইসি আইন ভালো সাহায্য করছে আমি কইতাম না আইনের বুঝতাম না তাই খুবই চেষ্টা করছে Party Mungoti Sabo Kurang Zaktong Abrati Chaitungi Mungo Onkor Zaktabok Police Party Mungati Tamu Shakhar Mung Naharna Abusorano Kokshanai Raza Khoragol Nisimi Pranami Koktum Chini Khorang Lama Kasaro Horm Musangi Fashola Lembo Sora Amse Roman Script Nishan Mungo Khorang Tishaka DSF Manzaka Amseni EM Brunel de Burma Tripura Mothani District President Chitoranjan de Burma de YDF ni Block President Prashanto de Burma Koshong
सिगांगो साक्लाइजाक तंगमानि हाइके रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो भाषालो हास्टे गनांगै खाजाक करि जरानि बागै स्ट्राइक खलाइगा TSF नि स्ट्राइक नो खाफुरजाकमानि बाय रोंसोरनाय रबाय बाक्सा चबाव अंखरका टिप्रा मथाते IPF नि आदं रक आसलो हास्टेनि दालबिदाल आमसायो कासुजाका लाहार कतर कासुजाका रेल मालखों राजाखर आगुलिनि सार्किट हाउस बिस्कांगो कासुजाका लाहार आबो हाइकेनो आसलो रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो लेफुंगा आमसायो ब कासुजाका लामा कसारो हरमुसंगै रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो खरांथि सागा TSF मान्याखा आमसानि EM रुनेल देबबर्मा टिप्रा मथानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चित्तरंजन देबबर्मा ते YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट प्रशांत देबबर्मा आकोशं बले हामबाय मारो दिनै महाय जरावो सिनि मिडिया रक्सं बे बाक्साके लगे फाइमान बागै नरक जतन साइमानो दिनै हाय जरावो संतामनि बागै महायके प्रोटेस्ट माखाके TSF बाय रिंजा जों बबाग्रानि YTF रक सेंक्रा रक दिनै अ चबानो लगिरना हिने जों सिनि YTF बुजुं नगर बाखि नगरनि ingै जों दिनै चिनि बुस्कांनि थिनांनि बागै चिनि भबिष्यत चिनि जेनेरेशन रकनि बागै नरक जतन साइमानो बंनि फाइनाल एग्जाम रगो बंनि चिनि जे कक थैबाय चिनि मानि कक बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय जों गोबां सालरमै जों मता बिनो खलाय फैमानि चिनि जे लाइथानै एग्जाम रगो चिनि रोमान स्क्रिप्ट कक बाय जे सैया तंमानि अबो बरक बाक्सा जागाव सिरिजाकलिया आबुनि बागै जों दिनै अमनो सेलेंमानि बागै जों YTF TSF TISF जत विंग्स तंमारो जों दिनै अमनो प्रोटेस्ट माखलायके कारण नरक जतन साइमानो चिनि मानि कक बाय जों इजि बाय जों सैतगो जों बुनि हर बाय सैतगया ताबुनि जे चिनि बुस्कांनि जे जेनेरेशन सेराय रक बरक एडुकेटेड होने हिमपानो चिनि मानि कक थाइबाय सिनानि बेलेखनो मुसुं जागो आबोनि बागै जों हास्ते हापांनो अमनो कयनानि मुसुङो बुस्कांनि सालो अमरंनो बरक गाहाम गोबां सुग्लायो अ दाबिरंनो पुरन खायने नोंथुन जुदि अ दाबिनो चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट मानि ककनो बरक जुदि पुरन खाय हंगाकाय अमनि स्लाइपनो तेबो चिनि YTF रक अमनि स्लाइप नरक वानसुं मांगलाक अम हाइके जों कटर प्रोटेस्ट खायने बागै जों बाद दंनै जों एमनकि जों दिनै अम हाइकुन प्रिपारेशन सिकरै जों किसिसा जरानि बिसिं हंबानो दिनै और 1000-2000 बर गेदारिं खालायनाय जों दिनै चिनि लेम्बुसरा जे रुट ब्लक खायमान जगावो चिनि मानि कक थाइनो मानि कक बाय जे रोमान स्क्रिप्ट नो सैनानि बागै जों दिनै जतन पाल बाक्साके फैलायका ताइ आबोनि लगियोबो जों बेलेके हामाय मारो चिनि जे चौद बुजुं नगर बाखि नगरनि चिनि नरक नुगै दङ चिनि सारुनेलबो जों बे बाक्सा जराका हामरे फैमान बागै बना हामबाय अमा हाइकेनो जों चिनि लिडारशिप रंनो बसकांनो मानखाकाय चिनि थिनांनि चेरेरक चिनि भबिष्यतनि बररक जों बसकांनो तेबो फान थनै जों चिनि दाबिनो माहायकेनो जों आदाय माखायनाय जों बसकांनि सालो लांमा नांखाय लांमारनाय चिनि भबिष्यतनि थिनांनि चेरेरंनो जों तबो दाबिनो जों पुरन खालायनायनि बागै चिनि YTF रक जतनो थानसाखाय जों बसकांनि सालो तेबो सबा खालायनाय नै जों वानसुगै दङ मुंसा बेरेमनि पाटिमुं सिद्रा पाटिया तैखे आमसायो थाङो सगैका लेफुंगा थानानि उसी सहदेव दास बामुटिया थानानि उसी एन्टनी जमाटिया ते पुलिस ते त्यासर बाहिनी ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां फाशला कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी एनिवर्सरी सालने रगै काइसा साकमुसंगै थेरेमानि पाना खलाइजाखा राजाखर आगुलिनि प्रेस क्लब मानजाखा कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी PR कमलेश बद्रासा आबो हाइकेनो आसलो मानजाका कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी टांग फांनो खबै एम्प्लॉय रक आसलो कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी एनिवर्सरी नो रुगै आबो हाइ टांग बटां खलाइजाखा आबोनि यागुलो गोबांको बररकनो फाये सागमुसुङै थैरिमानि नुजाखा आबो हाइकेनो आसालनि टांग बटांनो तुयै कक्टमानि बिसिंतै कक सावै खनारगा कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी PK कमलेश बद्रासा मैं कृष्णा डायमंड ज्वेलरी से कमलेश बोल रहा हूँ। आज ये अगरतला में हमारे ये फर्स्ट एनिवर्सरी है, एक साल पूरा हुआ है। तो हमारे जो सर है घनश्याम उनका कहना ऐसा है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी है वो हर फ्रेंचाइजी में जैसे फ्रेंचाइजी की एनिवर्सरी होती है ऐसे हम ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे बिकॉज उसके अवेयरनेस बहुत कम है। तो हमारे सर का प्लान ऐसा है कि हर जगह पे हर कोने में मतलब ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे क्योंकि एक आदमी का ब्लड वो जाता है 3 लोगों को, तो 3 लोगों को हेल्प होगी। तो उसके लिए ये प्लान आज किया हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप। थैंक यू। राजा खरागुल रिसिमी अमित निकोक थुम चिनी खरांग
Roman script ni shanmungo belfang amse khwai to Agartala lahar kasoka TSF asura lama kasonai rok bai baksa ke Khorang Tripura shel debor manok khoboi te kubuna dong rok Roman script ni shanmungo fashalo haste ganangai khajak kori jorani bag strike khlaika TSF ni strike no khafurjak mani bai ringsringnai rok bai baksa chobawo ongkhorka Tripura motha IPFT te ringsringnai rok asula haste ni dalbidal amseo kasoja khalahar kotor kasoja kharel malkhung rajakhora agoli ni circuit house lefunga hezamara amseo lahar kasojak mani haikeno belfang amseo khwaitu Agartala lahar kasulaika shel debor manok khoboi TSF ni adong rok abuni agolok sanani thangai shel debor ma shaka bishi kolongma romi Roman script ni shanmungno chobawoi lahar kasulai mungo asukha hanai সারা ত্রিপুরাও তিনি যিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নতে যে ডিমান্ড চলিত মোনছে টিএস বাই স্ট্রাইক দাগকজাক আর जों যত ত্রিপুরা মথানি যিনি গোবাগ্রান ওয়ারিয়ার্স जों তিনি বন সাপোর্ট খায়ো আবনতে जों তিনি অর যত আচবাইজা जों সাইমানো বিশি কলমরমই যিনি যে রাইটস রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে যিনি আমানি kokborok ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবো जों যিনি right sense maya ko abon bagai mia jini TSF brok mane indefinite time period ni bagai brok strike da ka strike no jing joto support khlaina bagai jing joto buagarang warriors ni joto thayo tini amai ge jing kuthunglai dango Abahikono alahar kasojak mani thayo mongsa beremni patimung sitra patia dikhe naimathang bahini te teser bahini naikolmong rojaka patimung thayo Bureau Report Chini Khorang Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koktoma tuboi phaitongo lenglamani yagulo আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা এবছর ৩৫তম তাহলে চলে আসুন ২৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে দেশের নানা প্রান্তের তাঁত হাতের কাজ বাঁশের কাজ রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট চা কাপড় ব্যাগ জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন ৩৫তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা ২৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল Lenglamani yagolo haino hailam shogo Chini Kokborok koktomawo haino hai faidi nailai firano tenini koktoma bokrogrok Roman script ni shanmungo fashlo TSF ni shaklai mungo Tripura hastir ganangoi khlaijaka bonno kitingai mosha bermni patimung sitra kare fano Zungzalok lainani nangka kusung madamik ni fashlo tomani exam runai rungsrungnai rok Roman script ni shanmungo fashlo champok nogorni Chandra Sadopara amsayo
Asam Agartala Lahar Kotor Kashulaika TSF Lama Kashunai Rogbai Bakshake Khorang Tripura ADC ni CEM Purnachandra Zomatia EM Komal Koloi MBC Ganesh Deborma MBC Uma Shankar De MBC Shodagor Koloi no Khoboi Kubun Ozamarok Dofani Mantaino Kare Alliance Kotor Ungi Manya Jobani Bathai Thaya Hane Jobak Klaimani Yakari Runani Kogya Partial Tiashani Lahar Kashumongo Tangai Pokuma Tumnerok Shumongo Abhai Hane no Kirok Muraka Tripura Motani Suprema Maharaja Pradip Kisur Deborma UPI ni bising 3,80,000 ang transfer klai na harmoni koksho samungo Rio step mongoi khoroksa thokai no arrest klai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mu no diye chaita wine to mongo onkhor jakta bung new capital complex thana ni police Lama kasaro horm musangai partial lembo sora amse roman script ni shanmongo Khorang Tripura DSF Manjaka amse ni EM Ronald Deborma Tripura Mothani district president Chitoranjan Deborma de YTF ni block president Prashanto Deborma Akosong Partial Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary shal neregai kaisa sak musungoi thirimani panak khaizaka Rajakor Agulini Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Roman script ni shanmongo belfang amse khwaito Agartala Lahar Kashoka TSF Ashura Lama Kasonai Rogbai Baksake Khorang Tripura EM Shoel Debormano Khoboi te Kubuna Dogrok স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল পানি সারে গা সারে পামাগা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া
সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তাবো কক্টমা শুক্রবই रोमान स्क्रिप्ट नि सानमुंग फाशलो DSM नि साखलाय मुंग त्रिपुरा हास्ट्रि गनांगै ख्लाइजाखा बन आबाहायकिनो आशलो बिश्रामगंज मास्टारपारा आमसायो आगरतला तो सुनामुरा लाहारनो खबै ते गुबुन थायावबो लाहार कासलायखा DSF TISF ते तिप्रामथानि आदं रक Shukango Shaklai Zaktongmani Haikino Roman Script ni Shanmongo Fashalo, Tripura Hastra Ganangai Kazakori Zorane Bagay Strike Klaika, Tripura Students Federation, Tiprasa Amsani Lamawa Onkolia Kung Samal Kung, Mathakzaka Hati Haba, Abaikino Ashla Bisramgons Master para Amsia Agortolato Sunamura Lahar, Golagati Dayaram para Amsayo, Golagati to Zompoizolani Lama, Zompoizola SDM Tangnok Buskango, Zompoizola Ziraniani Lama Kashoka, Bisramgons Dewan Bazar Amsayo, Agortolato Udaipurni Lama, Jelekula Amsayo Agortolato Boxanogori Lama Bobo, Kashosaka. Ashla Roman Script ni Shanlai Mungno Chubawi Dalbidal Koklam Shaka, Jorilam Tipramotha Block President Botote Porma. PISF এবং TSF এর উদ্যোগে আজকে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে অল ত্রিপুরাতে আমরা স্ট্রাইক ডাক দিয়েছিলেন যে অনেক দিন ধরে ত্রিপুরা মথার যে TSF TISF এবং সমস্ত যারা রাজনীতিবিদ তাদের ঘরে যারা ছেলে মেয়ে আসে রোমান স্ক্রিপ্টে যারা ইংলিশ মিডিয়াম যারা পড়াশোনা করে তারা রোমান স্ক্রিপ্টকে নিয়ে তারা এক্সামে বসার এবং খুব সমস্যা এই ডিমান্ডটা শুধু আজকের নয় অনেক বছর ধরে ডিমান্ডটা আজকে সেই ডিমান্ডটা নিয়ে TSF-এর ডাকে আমরা আজকে বিশ্রামগঞ্জ মাসাপাড়া চমড়িতে হাজির হলাম এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে যাই রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা চাই ইমিডিয়েটলি রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা এক্সাম চলছে ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক আজকে আবার বিধানসভা বাজেট সিজন আছে এই বাজেটেও কথা তোলা হোক এটা নিয়ে আজকে আমরা এখানে আসলাম কোন জায়গায় বিশ্রামগঞ্জ মাসাপাড়া চমড়ি Ashla Roman Script ni Shanlai Mungno Tiye Dalbidal Amsai Ganangai Lahar Kaso Zakmanino Successful Klainani Bagai Habawa Onkholaika Tipramothano Khoboi Hasini Tiprasha Boshoni Ring Stringnai Rok Bishal Gorni Shimi Jibani Kokthum Chini Khorang Haino hai khoroksa shigla kotok shoroi themani yagolo no kanani hamjok no romoi musungti butok khlaika amsaini borirok patimung sabrom amsayo
koktumani bising de shawiman ka sujoi bumik mungai khoroksa sigla amsaini konika debnat mungai khoroksa hamjak bai bezwa halok tongmani koktoma ka soi faika laithane karak shalo konika debnat te sujoi bumik ni bisingo kisamisa kokbang laimari yagulo sujoi bumik mungai asikla kotok sorowai thika hanai Padimuni koktoma mankino padimung thayo thango shogika konika debnat paithago sujoini phone naye shawi manka borokkonini bezwa halok tongmani koktoma aboni bagaino amsaini lokorok a hamjakni bagaino thiyo hne koksil chamung rekha paithago amsaini lokorok o hamjakno romoi musung tei botok khlaika padimuno kitingai amsaigana nukjaka ofla kapla Bureau Report Chini Khorang Fashala Roman script ni Shanmongo Jompo Jila Shodaina de Burma Memorial School na tala khakre berekha TSF ni adong rok abani yaglo Jompo Jila do zirania thangpai khlaimani laharbo kaso zakha Shukangni shiminu shaklai mong khlai jagoi faimani roman script jaknani bagai fiaba boksa yakbai kifle fainani nango abona rogino haino hai fashalo tewaisa khaja kori jorani bagai khlai jakha lahar kasulai mong TSM ni tuidol mong bai lahar kaso jakmani no support khlai ka IPF ti bodol bo arsalai mong na ti koksanani thangai adong rok shaka Bengali script by question paper Klaika Henke Baksa student Tongo Buzia Abani Bagino Hasta Hapangte Hakotor Hapani Thani Koimong Naroka Student Rokni Bagai Kokborok Roman script by question paper day exam Romana Tike Hene Shaka TSF Divisional Committee na Asok Fang Kishan De Burma Kokhe Mohino Karon Jetabu CBSE ni mo hai question paper na tui obono tui sang ta sini student ro Karon Sirapur to je phunjam Roman script by itu borok khayo je question paper khaime na bo Bengali bai sing to Bengali ro ba hamya hine joto script no joto no chao tam khaba singje no jing porimani abo to Roman script bai karon question khaikya Bengali ba khaikya jara seinai porne khub osubida nge busimaya baksa seime ang khamani bagai sing joto ni student ni bisingo mane bongni jing jalo duino sing tiniwo obo haikaisa bon ni bisingma phaileka je obo hai jing jal tak kasa rothung আর যারা যে খাই টংমানি অবনো তুইব গভর্নমেন্ট নি থানিও জং অবনো খরংতি সানামু জং যে মানে যে কোশ্চেন পেপার ন অবনো নরই যে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট ন নরই ন মানে তেসে কোশ্চেন পেপার যে রোমান স্ক্রিপ্ট খাই যারা যে সৈনাই যে সেরিং টংনাই বড় রোমান স্ক্রিপ্ট ন এক্সাম বুথুম অবনো তুইনো জং কাইসা তিনি খুব সভা কত নমা অংখরকা जों जे मुसुंगिया जो स्टूडेंट रो जे स्कूल थांगे परीक्षा तार थमो हेबो जों मुसुंगिया जे जतनो न जों केमनो बादार ना मुसुंगिया जों बादार ना मुसुंगिया जे जतनो परीक्षा काहाम करे थम ताम सैतिनिओ जे स्क्रिप्ट निओ जे प्रॉब्लम तमानो अबो बोर्ड रो बुझिना नाय जे राज्य सरकार बो ताई इंडिया गवर्नमेंट बो अबनो गोसिना हानाम थम हायनि बागै जों दिनि स्कूल तालार लाई लामा बंखनाय ताबो जों जत जागानो स्ट्राइक हायदे जाखा আচ্ছা আঙ্গা থানায় নরং যে প্রটেস্ট খাইবর বরং নাপুর সাজাক যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে মাস সজিনাই সামনি তাও তাঙ্গিনে বরং কক ফিরকনা অবত जोंनो साइमेया ख माने बर কক माका तो কক न मान टंखा हाइनि बागैना जों दिनि ताइसे जबा मा फैया কক रो जे कासे सिमिना बनि कुनो ठीक करे आपुर जे কক माने गत साव जोंनो जे माने कमिटमेंट गमानि बराबर नारगले हाइ बागैना जों दिनि ताला मारे যে নরং তিনো যে তালার মানে হেকবাদে তিনি ওর হাল কাসনাই মানে আমাকে তো তিনি সিমিদা না বুজরক দং নাই অব জেসাক বড় তাবুক তো বংনি থানিও খুনজু সগিনাই তাই তামবাগি স্ট্রাইক খাইজাকা তাবু গভর্নমেন্টনি থানিও বড় তাবু অব মকল বড় নুকনাই তামবাগি লামা কাসু জাকা বড় বড় ডিসিশন এরপরেও जों যদি বড় ডিসিশন ন মানে চিনো ডিমান্ড যদি নাই আনতে বড় ডিসিশন খাইমে আগে जों তিনি সিমিয়া অন্য স্টেপ না নাই जों হেকবা তিনি সিমি পানো
लागातार फोनाव थांमानो हायसै नों जे ताला माखौ बो स्कुल न जाखा जों दाबो म जंकुजल स्टुडेन्ट स्कुल मेमोरियल नेचर मुगे सासे आंखौ सदस्य डिविजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्युरो रिपोर्ट चिनी खरां लामावा बेरावै फाशल खय बेहलाबारि आमसे रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंग खरां टिसाका TSF TISF तिप्रा मथानि आदं रक Kokborokni script sayi naharnani bagai hasra habangni jaitok mungbai tabuk sakjora snam jaka kaitham kaibri commission fiaba tabuk sakjora mainyako aboni kaham bumul aboni bagai dalbidal jungjalni mokhang noknani nangkha Tripura hasini ringsringnai rok haifano bhasha commission ni bakhak tei naharjakliya kaisa nangmani saktharmung aboni bagai waire wai chabawa ongkhornani nangkha hasini dalbidal ringsringnai rokni motha roman script ni sanmongo sokangono khlaijaka kabangma strike deputation tei memorandum yafarmung fiaba kori aboni mungsa manmari aboni bagai no haino hai dewaisa lahar kashumungo ongkhornani nangkha hani saka TISF ni adong rok hambai no gudi patsa no no bomai kesab daro no daro dema bisikti chumtini jaga chini je TSF roni saklai jamoni bisingtui chum road block tei chum sikang naiten chini Kokborok roman script ni ti chum salklok jora naiten chum choba khelai phayo tini entire state je road blockage je Kokborok roman script ni demand na ti chum tini road blockage chum tini ashram bari ni area khlaijak behlabari tei Komalpurni highway uta chum road blockage chum tini road block hemani main nahar mohingka mono chini je Kokborok roman script by chini kokthene sinani bagai chini choba o choba na chum successful khenani je mai achak chum tawtu compromise keliya siye ria sak chum te mane liya har sal je tongsak langma tongsak kasui thanai mai achak chum chini commitment chum bar thuko jaka paisuk ka thuko jama chum tawte soiliya tawte je mai achak chum kasu chana mangai chum har sal pura road block khine written commitment diwa yaknai mai achak karon chum semao mani pekha chum notification dikha tino taklai chini porikha ditari chini sikla chare rok je chini student rok 10/12 rok test ke chum nogoi mankha okay sinang hamgrai ni bangai lekha para khaitoni si mai ke kemong khai thang kai thangai tongnai ni bangai ke busuk muskil nai busuk kotin nai abon chum tabu je mai asak chum lama totally block khari nai paralyzed khari mo thai ngai chum koi Komalpur highway behlabari apoyok layo dai o jaga o chum road block khari Khoini boja kasu jak khoini to entire chini belphango tongo chini yango go tongo behlabari amcheyo tei ayango durga chomni tongo yango hejamara ro tongo agon chum koi area ke duita jaga chini block hoste khwaini shemi biplomni kokthum chini khorang Roman script ni sanmongo fashalo TSF ni saklai mongo Tripura hasre ganangai khlaijaka bon abahaikno shantri bazar bakhaksene dalbidal thayobo khlaijaka bon Laithane kisasuk shalshakango CBSE board ni amjok mongo Bengali roman script by question paper snamjakmani bagai kabangma ringsringnai rokni amjok mung hamya ongmani nukjaka aboni bagai Kokborok exam naharjakmani salni simino dalbidal rungnogo thangai khadomani phunoka TSF ni adong rok paithago party mungno tiye kotor chabawo ongkhornani wansong mung naharmani ringsring motha TSF abono chubawi hasre ganangoino choba khlainani nangai tongkha hni saka TSF ni adong rok Tripura rajyo prai 1967 haini simino Kokborok roman script sanai saimani taksuk jora sing nukha Tripura haste je kono sarkar phaika CPM phaika Congress phaika tak BJP bo tongo kintu sini ei roman script Tripura sarongni je naimu mono takbo solution khlaiyako jung taklaibo khnaka je thangnai ni simino o rajyoni sarkar bai kok salaijak tongmani roman script bai bo suijangnai ungthong tarpore Kokborok bai ni bangla script bai bo suimannai ni kintu jarai rok porikha rinani thangmani nukjakha bebak bangla script bai suitai engui thangka aboni karone kabangma ni english medium ni student rok tini porikha ri manliya tini muktui kopulung khlai borok nokhori phaika khata chimi berajak borok কিন্তু পরীক্ষা রিনানি মতো বাংলা স্ক্রিপ্ট বুঝি আগে তামবে বড় পরীক্ষা রিফেনে বা রিমানলিয়া আপনি বাগে তিনি আপনি সলিউশন পার্মানেন্ট সলিউশন নাংনাই जों তিনি সারা বছর এত বছর ধরে जों তিনি
এই সানমুংनो tui tongkha কিন্তু taksuk jora solution ro jagya abon bagoi जों পার্মানেন্ট সলিউশন নাইও ও সলিউশন তাবকনি যে সরকার বর্তমান সরকার অবনো তিনি বিধানসভা তঙ্গ বিধানসভা পাস খাইতং जों অবনো নাইও তিনি নি ম স্ট্রাইক তিনি টিএসএফ তাকুরক বাই দাখক জাকমানি হিয়াবা সারা ত্রিপুরানি তি প্রশাসকনো সমর্থন খালাयो आंखा खालायो যারা খাগানাং বরগরক তংনাই বইনি দফানি বরক উংফানো নিশ্চয় জানি জানি ভাষা যে সাপোর্ট খালাই টংবাইনাই যিনি কবুনি দফানি বরক রকবো যারা নাই টংনাই রক বরকবো নিশ্চয় সাপোর্ট খাইনাই প্রত্যেকটা জাতিনি নো কাইসা ভাষা তঙ্গো ও ভাষানো जों যেমন চিনি ভাষানো তুই जों আবো খালাইতৈ বাংলা ভাষানিবো তঙ্গো जों বাংলানোবো সাপোর্ট খাইও তেমন চিনি ককবরক যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সইকেছে जों কাহামকে সইমানো অঙ্কাঙ্কে जों নিশ্চয় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সইনানি নাংনাই বলে না अबन बागै आं सारा त्रिपुरानि ति प्रसारकनो सावो एवं कुबुनि दफानोबो सावो এই रोमान स्क्रिप्टनि बागै जतनो कायसा दाबि तुयै जतनो समर्थन खालायनांथों शान्तिबाजारनि सिमी बिक्रमनि कक्थुम चिनि खरां Lama kecaro horm musengai fashala Visramgons Dewan Bazar Amse Roman Script Shanmongo Khorang Tishaka TSF Ashla Manjaka ti prashareng srungnai rok Shukango shaklajak tongmani haike Roman script ni shanmongo fashala hastra ganangai khajak kuri jorani bagai strike khlaiga TSF ni strike no khaforjak mani bai rung srungnai rok bai baksa jobabo ongkhorka Tripura motha dei IPF tini rung srungnai rok Ashla hasini dalbidal amsio kaso zakha lahar kotor aba haikeno Visramgons ni Dewan Bazaro lahar kasulaika TSF ni adung rok जों तिनि चिनि मानि ककनि बागैनो जों सबा अंखरगा ताङै हिमाले चिनि मानि ककनो जों सितिनि नुखा 17 तारिखो चिनि सीबीएसई नि क्लास 10 नि माध्यमिक एग्जाम थांखा आजागो नुखा जों चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय बरक जोंनो सब्जेक्ट नो सिना तंमानि ककरक न हाइपेनो बरक जोंनो रोखा बांला बाय तो जों बांला बाय बाहायके सिनै सीबीएसई नि बरक बाक्सा बाक्सा जों चिनि मानि ककनो सानानि तो चिनि राइट्स दंना जों राइट्स टु स्पीक राइट टु एडुकेशन चिनि तंगो चिनि संबिधान सिजाक तंगो किन्तु बरक जोंनो अ चिनि मान थाइनो पॉइंट जोंनो रनानि बरक रना मोसुंया आसका बखा बरकनि केसेप देहनै ना बखा सित्रा देहनै गभर्नमेन्ट नि आबो सिंसाइमिया किन्तु बरक जोंनो अलरेडी कक रजाक जे जोंनो बरक ट्रान्सलेटर प्रोवाइड खायनाय अदरवाइज जों बरकनि साया जे बेंगली स्क्रिप्ट बायता सिदिनै जों बरकनि बेंगली स्क्रिप्ट न साजा गामति बिया ना जों बेंगली स्क्रिप्ट न बरक सितो बरकनि बरक जे सिनै सितो किन्तु जों चिनि मानि ककनो एटलिस्ट जों चिनि मोसुं मानि खरबाय जों सिनामो जोङो हाइपेनो बरक जोंनो रोना नायलि आबन बागै जों तिनि अर सबा मा आसुका कारण तिनि बतंग फिरो हाय क्लास 12 नि सीबीएसई एग्जाम अरबो बरक सेम सिचुएशन खायनाय जों सावै मानै तंखा आबन बागै जों चिनि हजार हजार स्टुडेन्ट नि बागै जों सबा मा अंको का आं पयनै जत बुमा बुहा अर सुरु आनि बागै सिमिनियातै खरकसानि बागै अर सिनि दफानि स्राय रंनि सिनि भबिष्यत चिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै जों सबा खायदै क्लायो आनबाय चिनि जों अर लाहारा सुखा ओ लाहारा सुङो जागा थाइमो बो थाइबो अमगे पाथले गा देवान बाजार जों अर आसुखा अबन करते बर जागा आसुक जारो तो चिनि सारा तिरप्राव जतनो आसुक जांनाय जत जागावनो आसुकनाय जे लाहार कासु जांमानि जे लामा कतर हाते कतर आसुक जांनाय लं ट्रेभेलिव आसुक जांनाय हेजामारा फाइसिं आसुक जांनाय गन्डासरा फाइसिं आसुक जांनाय जे सीबीएसई एग्जाम रोड होयतो मेन रोड जे नांगकक मा जागानो जों लाहार कासुना नांखा जों बाध्यतामूलक जों गभर्नमेन्ट न ताबुक बसावै तंगो चिनि डिमान्ड न बरक गसिना नांगो ताङै हिमाले अमा हजार हजार स्टुडेन्ट नि लाइफ न तैनाय ओइतो खरकसा खरकनि नि अमा हजार हजार बरक नि लाइफ न तै बरक पॉलिटिकल थङै माया बरक नि अर राइट्स गरै अमा चिनि राइट्स दङ जोंसि खरां तिसाना आबन बागै बरक जोंनो गसिना नांगो औ मैडम ओ रोमान स्क्रिप्ट न तै तो थांनाय सालागो बो माके रुट ब्लक थाइजागो आबन तै ता वाहाय हाय समा खालि बेगे आबन तै चामसमसो जों बोसोर नायदि जों बोसोर ब्रुम ब्रुम साल ब्रुम ब्रुम चिनि मानि ककनि बागै जों आसो सबा खायना नांखांके चिनि
আলাদা সবানো তো সং ইয়াকারে নসটি মানি কখনো সানানি সইনানি অমন পঞ্চ সং অধিকারিয়া আজকে বড় ডমিনেটিং খাই তংখা সং আবো মানে সং এক্সপ্রেস খাইমিয়া বখাও বসকে দুখু বসকে কষ্ট হই তংহা বসং কেবনো সাউই মায়া হাইছে আবন বাগে সং বড় রিকোয়েস্ট খাইও যে এটলিস্ট চিনি বুমানি কখনো সং সইনানি চিনি রাইটস দङो চিনি সাংবাদিক রাইটস দङ বলে সংবো ইন্ডিয়ানি borong no bole na sungno bor chini odikar renani engthong borok sung suinani chini suinani mani ko angtam bai sinai angtam bai sanai abo bo ano ba ke sapai nai ba angtai khorok sa borong thangai sayable bon mani ko no ombai sinung ma sanai hinai no borok ke chini sanani bong problem tamba on bai sungo soba khai ma tongnai khai maya sak point to khai thanai haisi langma tongsa khaina nangke khainai kotan simi asulai man la जों चिनि तंमाने तो फुंनि थेकेना तंमाने हापेना जों ताबो कासुका सिनि 830 बा 820 नि थेके जों रासुका मेडम सिनमो आं सदर साउथ नि सेक्रेटारि आनि बुं ताने देबो আমরা তো মোট করে সবাই ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Dinini koktuma ashok zara tuino tebo hasra hayungte hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni Chini Khorang. পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো PM কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই PM কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে PM কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। গুরতলা, উদয়পুর, দোকান প্রতিদিন খোলা। Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers,